Wati manasenya, pamaranga demga wati manase kilidu tanteri, ni wati manasenya, jansa koroni wati manase kilidu tanteri, o wati manasenya, koferaba wati manase kilidu tanteri, ni wati manasenya, parikolonya de wati manase kilidu tanteri, wakilidu minibaya, ko wade la mereki miniba kuna kuni tenyana bo, kiledu miniba. Arajo kiledu miniba kuna kuni tenyana bo. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ka sababu nyuma kanye. Amin. Allah shine gene andam. Murange resida. Ere. Ko be to godi. Toroti. Imena munu na bi bulo naina munde kumbe be do be bof 3 fois. Ibe banfla sama kata iba bla ko ko fe ba bla kana nyefe. Kamana gan ko jmene baby. Kamana ko fuite. Me neke don to e ka boshi ibe kunyina na fendo de ko. Mai na fui ko. Me do na ibora nsikilimbe. Menga jaba oro la nyebila. Ido na tuku isera blongo na iseki na ibora tuku. C'est-à-dire quoi? Ninjarani kenyininga. Ala kutia. Parce que ne ma deli ke mina murange ne yola. Ajarani. Ngiba solo kamana gando na ke murange la bide. Tiando kamana gan kumena. Alhamdulillah. Mamso. Allah ka kere. Mgo. Ni dugo ko sumana duga ko bala be dongole beta. Awo, eche. Madigi mina. Awo. Est-ce que yéen ko na net kon de la car juru kon tay fe chien clen chien flan ko awo de la ko ni clen sara ala ko tiam man clen don sara pa ne ba do ne jeroko ne ba do e ki e na ko no te imanyina mene on na kungo tukuni sere nkumbe munun saro mina ne nimbe kamolo da kunkuna kamolo da nga ka maganga fugulala awo kan jigi kana nyere momo awo non to do rete koy ça fait dem non ko wara do cinema awo nso warni nama do fen fen en blanna do na nenya ji neka e o juru la misrila dum ko sira ma sa sita do ko don na le do kama nso warni en neku nso olu ya fofo to na lu ta jugara ne ne retai jima bara nya ji sere ma ko nyama madu kandeme baruba do ko moyen bi dombulo be fembe chima ne mo ko nyara ne no te no re olu ba fora ne na tamna warni re do be bana ne re bulu kama nso ne den take juru doni ka didi dro o kalo fly ni ashima sara nso adore ne re tolu yira misrere kono ni ne ta ka segin kuye nso ne wira te yira misrere kono murange jagaw de kamana gan kuye ta ne ngari ke ko so ko foi tula be sol ka boko ne kana na duka awo nso jiru kani re aso wi ka misri ye ka to ko ne ka juru minula madu ni ngela rasa de o de ato kunu ne kamana gana una na wuro ne tige ne ko ngo demsanu ngo aben na ngo compteur datugulendo nya munu ka munu jite kana gawaya soro barko fla falendo sa ngo ko fe na mburanga nyininga o kera kunu fitri da fe sisa nyebila donga bola abena ngo wuro ne tege ko inde yayi wuro ne tege ko o yayi non so fe atena kun ne ko ngo fone ekran kadone tigi koro mburanga net na saka juru wera doela tugune so sabali demisanu papu be to man be olu be do musaka be blaka na de ma ke ka du problème ou régler ebe dese ka wuro ne sara ka juru do mo la fu bina nga wuro ne tike facture jol dal fle nyo nga courant facture ashima sara sa sabadu ni sabanai ni wani domba ka kote ka ambal ma ke mi floé énergie lo be barake on amtanda maka sai sake ay ore o sababu de be ka to facture sabaka danyo nga na matike no chiala énergie ni ma de balma mai ne adongo kangale anu ko bachi ne kangalo chede ni be min ka ke do me tene bolu ka dima wa kuma kan duma tenda awsa ya juru do munu no ma usaneo mamso abe gwano ko ya kuma la daga tesigi te do me dinema justement e ba kese be mo ko e katika wal juru ta ko do i chorba nyogo na ne jotala
a dɔn jeli ale na sɔngɔ tɛ ne kun mɔgɔ si n'a bɔra Dramane na yan nɔ na sɔngɔ dɛsɛra ne bolo an taara kɔkɛ fɛ yen ko kɔkɛ ka na sɔngɔ di kɔkɛ ko de ma ko dɔrɔmɛ t'ale kun kɔkɛ 40 de di ne ka fulamuso ɲalen fulamuso hɔrɔn o t'a la dɛ 40 bɛ se ka seri tobi yan a tɛ se ne ka fulamuso hɔrɔn awɔ Ibramuso ɲɛlen ka kamaramuso ka kamaralakaw muso awɔ ka san fa ka dugu fa Ibramuso ɲɛlen fɛnɛ o fara kan Ibramuso ɲɛlen e mana bɔ kɛnɛ fɛn fɛn ka jeliya tɛ e mana bɔ kɛnɛ fɛn fɛn ka Ibramuso bonya fɛn fɛn ne kan ko ni ɲɔgɔn Ibramuso ye ne kɔ Madu ke e tɛ se ka segin abada i n'o balimali min kɛ e mago bɛ joli la ne kun ko n kɛ wa 8 ɲɔgɔn sin wa 8 ah bon n b'a kɛ 10 buranin n bɛ taa kɛsu da yɛlɛ Diallo denw na muso den centre fois jamana ɲɛmajɔ ne ma balimali tɛ dɛsɛ foyi la ale baramali ale majamuni ka di ala yɛrɛ wallahi an yɛrɛ minnu bɛ mɔgɔ majamu n'a majamuna a ka d'an yɛrɛ Mahamadu Dunbiya ala ka sababu ɲuman k'an ye ayiwa Mahamadu n'an bɔra kulo na an bɛ taa ni sɛbɛ ye an bɛ sitanɛ gɛn an b'a fɔ auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sitanɛ ale gɛnna indicateur de renouveau ale fɔlɔ b'an bolo ale kumara mun ka bi Madu muso kuma fila b'a kɔnɔ teliya yɛrɛ la min bɛ se k'a to saya yɛrɛ bɛ se ka kun mɔgɔ fɛ buramuso jama min bɛ n'i nɔfɛ nka ne buramuso saya fɛn o fɛn n'ala latigɛ mɔgɔ ma saya kɔ i kan ka hakili sɔrɔ min ye foroba saya dɔw ye i n'a fɔ jamana mara a dilen bɛ maa minnu ma ne foroba saya kɛra bolomana funu a bɛ da tigi yɛrɛ kɔrɔ jamanakuntigi a n'a ka ministre a n'a marabaaw buramuso olu ka donni don kɔsa na saya min kɛra anw ka jamana kɔnɔ a ka ca Manso o kuma doro no boro cayara n tɛna segin kuma kan Dramane Alu Kone ka kuma don a ka dakurunya kelen na a ko an ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita taara kɔsan na Faransi cɛ 13 minnu tora Mali yɛrɛ kumaboli baaraw la a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna diɲɛmaya lakali olu ka jɛnaja ka u furew ta ka bɔ yan ka Faransi sɛgɛrɛ fo kɔrɔn fɛ fo Faransi Mamuso ka taa sigi kɛ olu kunna Mamuso olu ka masakɛ ani maa joli Faransi yɛrɛ kotigiba bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka tila ka taa a jɛnaja kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ n'u ka ma les invalides Mamuso bɛɛ tɛ su don o yɔrɔ masina la Macron a ye kasibila kuma fɔ a ye kuma caman fɔ fo ka nin fure ninnu tanto ka tila ka jaladuw ma saya yɛrɛ kɔ jala n'an ko a ma titre posthume Mamuso ninnu ye jɛnaja kɛ kɛcogo min na maa 13 saya anw taw caman joli tora la an ka faamaw u ye nin jɛnaja kɛ o kɛcogo nin na wa Mamuso ko saya dɔw kɔ mɔgɔ tɛ hakili sɔrɔ Mamuso i bɛ taa maa tɔw ka jɛnaja kɛnɛ kan maa 1 maa 2 fo maa 13 anw ta tuma dɔ la maa 30 tuma dɔ maa 54 Mamuso maa joli olu bɛ ka sa nka olu ka fure a jɛnaja bɛ kɛ nin cogoya la wa Mamuso ka an ka miiri Mamuso an ka keleya ɲɔgɔn na ne ka kuma tɛ nin Dramane Alu Kone a ka kuma don indicateur kelen in kɔnɔ Mamuso e da sera kuma dɔ ma nka ne ko men tigila o ye men dan ye cɛba min ni ale de ye an ka sirako bɛɛ lajɛlen kalifalen ba ale la bi directeur national des routes Mamadou Naman Keita Mamuso ŋununu kuma dɔw barika bonyana an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ pont n'o ye pont fɔlɔ in ye ni an ko a ma pont des martyrs Mamuso caman y'a dantigɛli kɛ k'a fɔ ko pont in ko ni maaw ma yɛlɛni dabila a kan k'a bɛ yɛrɛ la ni maaw ye ko taalen ɲɛ Mamuso ko si t'a la tuguni ko a laban bɛ cun ne mɔgɔw ye a kuma gannen dɛ Mamuso a kuma ganna ne yɛrɛ émission k'a ka bi o la ta directeur national des routes cɛba min ni an ka sirako bɛɛ lajɛlen kalifa bɛ min na Mamadou Naman Keita a taara kunun ka taa pont in lajɛ kunun n'o bɛnna décembre kalo tile 2 ma Mamuso ka taa dantigɛli kɛ pont des martyrs k'a lajɛ k'a ka maaw bila minnu n'olu bɛ kodɔn Mamuso taama in sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ale ka kuma la kuma salo kuma la a ko n bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ jamanadenw aw ye taama pont in ka aw sago la ko foyi tɛ pont in na pont in a bɛ min kɛ nin ye kɔsa na dilanni min kɛra la n'a ma nin yɛrɛyɛrɛnin kɛ n'a tora ten dɔrɔn pont bɛ sɔn ka kari a yɛrɛ ma nka a dilan cogo min na fo a ressort de b'a la a bɛ jigin n'a ye a bɛ yɛlɛn n'aw ye ko o dilanna o kama ko pont in tiɲɛ yɛrɛ la a si bɛ yɔrɔ min na bi magaman ka k'a la fo 100 a dun m'u bɔn ka da kan a taa ni sisan cɛ pont in dilan ni sisan cɛ Mamadou Naman Keita ka kuma la pont in dilanna 1958 ka na a dayɛlɛnni kɛ 1960 Mamuso ko 100 a kan k'o de kɛ ka sɔrɔ magama k'a la ka sɔrɔ mɔgɔ man ka siga a ma nka an yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ ye min ye mobilibaw ye minnu n'olu giriya ka bon
an bɛ se k'olu de bali olu kɛ taama kɛ a kan i n'a fɔ a kanunen don a kɛ cogo min na olu de y'a kɛ lakadi o to interdit ka di sisan u bɛna o lajɛ o a y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw tigɛlen bɛ teliya yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn ni o ye mobilibatigi ninnu ye ni doniba b'u kun olu kɛ yɛlɛnni pɔn in kan mamuso k'a bali ko n'o tɛ ko hali pɔn filanan kɛ n'o ye pɔn fadi ye mamuso hali o fana b'a ka yɛrɛ kɛ nka yɛrɛw tɛ kɛcogo kelen ye dɔ si ka bon ni dɔ ta ye dɔ dilanna dɔ ɲɛ ko n'o tɛ ko yɛrɛli min bɛ pɔn fadi kan ko o tila a k'o tɛ pɔn de martiri kan ingénieur fila ye weleli kɛ direct la sa Mamadu ka sɛmɛntiya wallahi munamuso o b'a yira k'a fɔ ne nin waati na n'an ye nin bɛ Mamadu Nama Keita da ale min ye directeur national des routes ye ko an ka taama kɛ point in kan ko foyi t'an na ko an ka hakili sigi munamuso ko o diyara an ye walasa ŋɔnɔni kuma minnu bɛ se Facebook kan ne ka mankutu tiɲɛw kɛ ka hakilina di mɔgɔw ma n'o tɛ buramuso hali ne yɛrɛ na kunun point in kan ni aw yɛlɛnna ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni i mɛnna ka n'a mobili tɛ boli la k'i jɔlen bɛ mamuso a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ i k'i pan ka bɔ mobili kɔnɔ a yɛrɛ bolo ko nka ko baasi t'a la dɛ ko ne m'a kɔlɔsi ko mamuso n'i jɔra ka ne jɔlen sen na de don la n bɔlen k'an jɔ n y'a kɔlɔsi ko nka ko baasi foyi t'a la Mamadu Nama Keita ye nin kuma fɔ sɔgɔmada na indicateur du renouveau kɔnɔ ayiwa jamanadenw aw yɛrɛ y'a mɛn sa an ka hakili sigi an ka da ala ma an bɛ taa ni le printemps ye ne burankɛ ɲɛlɛ ale fana ko cogo di printemps kuma na min ye hélicoptère kuma ninnu ye ni o sigilen bɛ dugu ma bi ni u dɛsɛlen bɛ ka pan a fɔra ko a ko donna maaw bolo minnu n'olu bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔsa na kulu dɔ sigira an ka bulonba kɔnɔ o bulonba maaw olu kan ka hakili jagabɔ kɛ pan kulu min ni a sanna ni a ma se ka pan a kana mago foyi ɲɛ an ka jamana ye a ko nafolo donna la nafolo in a bɛ komi maa dɔ ye i nakɔrɔ jufa da yɛrɛ fisaya ni mali yɛrɛ ka kumabɔ ani a ka kɛlɛkɛminɛnw ye mamuso nin waati na ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yurugu kɛlɛli o bɛ sen na maa caman ye ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ nka mamuso cɛba dɔ tɔgɔ fɔra a la cɛba in awa ko o ye Alu Bubakar Jalo ye min na jelila ka jamanakuntigiya jɔyɔrɔ ɲini an fɛ yan mamuso ko a tɛ fara Alu Bubakar Jalo la tɛba a tɛ fara cɛ la a ka nita mamuso ko ka d'a kan ngalon min tigɛre ka da a la min ko fɛn min ye pankulun ko kuma in ye ne o saniko kuma k'a sen b'o la mamuso ka a da ma don a la ka bini a daminɛ fo ka taa a ban mamuso nka jamana kɔnɔ ne ngalon dari la min ni tiɲɛ bɔlen ni ala min ye lamunu ne duwawu ye mamuso i bɛ to fu falaki ko nin kuma fɔra ka kɔn bi ɲɛ o de y'a to mamuso a na dantigɛli kɛ min b'a a yɛrɛ lajɛ maa man ɲi i yɛrɛ da o la sa min ye droit de réponse ye ko a b'a kɛ ne bonya ani karama yɛrɛ kɔnɔ a tɛ maa si jalaki a kɛra ɲɛ fɛn fɛn ma kalo 6 kasoladon directeur de publication du journal hebdomadaire Azalea Express Alu Bubakar Jalo ne ko maa dɔ min ni a ma tila ni a ka kow la ka d'a kan n'i ye nkalon da mɔgɔ la nkalon suguya dɔ n'a ko ko ma jɛ n'a ye mamuso o fana ye wale min ni yanni k'a dan kɛnɛmaya i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka d'a kan promoteur min ni o ye journal masina in ye n'o ye Azalea Express ye alisa a kalo 6 kaso o ma a bɔ alisa a ye cɛba in nɔfɛ n'o ye Alu Bubakar Jalo ye k'a t'a bila muramuso damantan a ma kolatɔn a la cɛba min ye nin ye a ye jamanakuntigiya ɲini tiɲɛ don cɛba min ye nin ye a ka baara ɲɛsinnen bɛ sanu ɲɛwulen baaraw ma ani bɛlɛbɔ muramuso cɛba min ye nin ye a ka ŋaniya an ka jamana ye a ye danw tigɛ a y'an ka jamana ko sago wa a ye kɔbaw ani mɔgɔba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛ yen a n'olu tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo ko a yɛrɛ degenen don na ka d'a kan waati ni journal masina ye ne ka kuma tɛ printemps ka kuma don sanga ni waati ni a ka journal ni n'a ma se ka san ni o ye Azalea Express ye k'a bɛ ko kumaba dɔ ɲini a ko o nɔrɔ mɔgɔba dɔ la min bɛ se ka to mɔgɔw na girin journal kɛ ne ka ɲi Albert Mayiga ma ka d'a kan ko an kana ko don ɲɔgɔn na o ka ɲi ale de ma mamuso a bɛ ko bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan wa yanni o ko kɛ lajɛya mamuso ale bɛ tɔgɔ sɔrɔ wa a bɛ mɔgɔ dɔw mankutu tiɲɛ a fɛn ɲinina y'a ye ne ka kuma tɛ dɛ mamuso ni nin n'a ɲɔgɔnna fɔra Alu Jalo ale min ye politikimaa ye
min ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ba a dɔn ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ fili kan ka kɛ mɔgɔ kan ka mɔgɔ ɲininka minisiri min ɲɛsinnen bɛ finitigiw ka ko ma ale de kan ka ɲininka a donni kama ka d'a kan min ye foroba nafolo bilali ye k'a fɔ ko ka taa avion san ale tɛ armée mɔgɔ ye a tɛ jagokɛla ye ale ye sanubɔla de ye ale bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ avion ko kuma na cogo di sa kuma ye nin ye buramuso ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ printemps kɔnɔ i bonya b'a la. Ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni info matin ale fana ye mun fɔ. Info matin kumana nin waati in na dantigɛli kɛlen bɛ ka yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ minisiri min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma a y'i sen don nin ko in na buramuso ko nka a ka sen donni a ma mago ɲa service min bɛ AMO tɔgɔ la maa minnu ni olu bɛ AMO sara ni ala ye latigɛ boli o kan coordonnance diri i ma i bɛ se k'i kunda pharmacie minnu kan buramuso ni i bɛ sɔngɔ jiginnenba sara min ni a bɛ fo i la buramuso ko o caman ɲɛ mɛ ni sira la bi nin sibiri in na n'o bɛnna nɔvɛmburu kalo tile 30 ma syndicat fila minnu bɛ yen n'o bɛ pharmacie tɔgɔ la Sinapro ani Sinafarm olu de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye maison de la presse la u ka nin ɲɔgɔn ye u ni kunnafonidilaw pharmaciens u y'a yira k'a fɔ sariya dɔ bɛ yen o ka dɔn ko o terekɛra n'o ye article 40 ye min bɛ tali kɛ olu ni caisse nationale d'assurance maladie CANAM ani pharmacie minnu ne y'o kɛ n yɛrɛ ye pharmacie ye o la buramuso assemblée générale min kɛra jɛn kɛra n'a ye bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan n'o kɛra nɔvɛmburu kalo tile 28 sama fɛ an 19 k'a fɔ u na baara bila kɛ an ka jamana fan 14 kɔnɔ a daminɛna Mopti ye a ye Mali fan bɛɛ lajɛlen labɔ ne buramuso n'a fɔra ko a bɛ kalo 2 dɔw ko kalo 3 u ka hakɛ min bɛ u ni gouvernement cɛ o tɛ ka sara INPS min bɛ o la n'o tora sarabali ye o bɛ taa ja miliyari 1 ni miliyɔn 500 bɔɲɔgɔnko la sécurité sociale ale kan ka min sara pharmacie ye o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 2 bɔɲɔgɔnko la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 3 ani miliyɔn 500 la nanso o si ma sara a bɛ kalo 109 bɔ bi gɛlɛyaw o bɛ pharmacie ani AMO cɛba u ni ɲɔgɔn cɛ nanso nka jiri tɛ suma nɛn kan Michel Amala Sidibe ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma a y'a yira k'a fɔ bi bɛɛ kabini don n'a ye saranganali kɛ INPS ni CMS na ani kana maaw la k'o kɛ pharmacie ninnu kɛnyɛrɛye tigilamaw ka wari sara min bɛ se ka to AMO tigiw manso o jigiw bɛ se ka dafa n'o tɛ sanga ni waati lola bɛ fɔ a jigi kɔ nka ne buramuso jɔ kelen kan bi n'a ma sara damantan a ma sara buramuso ko bolo AMO tigiw u tɛna wasa sɔrɔ dɛ an bɛ o de bolo kan bi sogo ka fasa muru da ka go caman ye kule la ko nimisara mun na ma don AMO la caman o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye kɛ ko ma ka tan cogo n'a ma jatigɛ buramuso ale info matin kelen in kɔnɔ teliya yɛrɛ la dantigɛli kelen bɛ k'a fɔ dugutigiw u nisɔngoyalen don bi préfet min n'o ye Kati préfet ye ale kɔrɔ Kalabankɔrɔ dugutigiw k'a sababu kɛ mun ye buramuso Kalabankɔrɔ dugutigiw a kalo 8 ye nin ye gouverneur min bɛ Sikaso u ye préfet bila ka taa Sikaso gouverneur kɛrɛfɛ ko a ye o ka dankan ye nka sigida maa minnu n'o ye Kalabankɔrɔ sigidaw ye u tɛ k'a faamuya munna Sadio Keita min bilara ka taa Sikaso ka taa kɛ o gouverneur ka dankan ye ni a bɛ kalo 8 bɔ bi i taara o baara la i yɛrɛ bɛ yen halisa e ka sariya a bɛ ka boli Kati ani a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen fɛ bi i n'a fɔ préfet i dun tɛ préfet tuguni o hukumu kɔnɔna la sigida 13 olu n'o bɛ Kalabankɔrɔ o mara fɛ Kati mara la u ye dantigɛli kɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛn na bɛɛ lajɛlen ŋaniya yira la ka décembre kalo tile fɔlɔ san 2019 k'a bila ka taa premier ministre fɛ yen a ko préfet n'o ye Sadio Keita ye a tɛ préfet la tuguni a bɛ danganya de la gouverneur yɛrɛ ka danganya la Sikaso k'o bɛnna ta a bɛ kɛ fereke don anw sen na ko an tɛ jɛ n'o ye ko Sadio Keita ani a jɛɲɔgɔnw ko u ye ka wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ka maire ani a ka conseil ka u bari u k'u ka baara kɛ ko anw dugutigilakaw an y'a dɔn k'a fɔ maire a n'a ka conseil tana foyi tɛ an n'u cɛ baara kɛko ɲuman u bɛ ko o de kɛ ko sisan a y'a fɔ cɛba in ye a k'i sen bɔ kabini an b'an tuma la coordinateur des chefs de quartier commune
o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o kumakan o lasera Mamadu Traoré fɛ info matin buramuso i bonya b'a la Allah ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlen reporter ko cogo di sɔgɔmada in na reporter ale kumana nin waati in na buramuso ko premier ministre a ye an ka fangabo min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma septembre kalo tile a tilancɛ la a y'a a ministre yɛrɛ wele k'a fɔ ko bi an ka balontankulu minnu bɛ yen ni u bɛ kan ka taama kɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ ntolaci kɔnɔna la ko faso tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ tuguni ka don olu ka dɛmɛ na walasa ministère min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma a ma nin dantigɛ clubw ye dɛ fo tuma min na joli bɛ kan ka taama don min na yanni o don cɛ tile kelen yanni o don cɛ ministre ye gɛrɛ jeliba la k'a fɔ ayiwa ko aw ka doni a bɛ aw yɛrɛ bolo ko faamaw tɛ se premier ministre ka dantigɛli don fédération malienne de football ale fɛnɛ mamuso ale fɛnɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ nin ko in na kosɛbɛ a ma se ka foyi kɛ joliba y'a ka taama kɛ a yɛrɛ ka musaka yɛrɛ la a yɛrɛ jufa kɔnɔ nafolo yɛrɛ la o la sa o bɛna ta joliba ye ntolaci min kɛ kɔsan na o ntolaci nin mamuso wari sɔrɔlo la koyi ko nka u ye dɔ de fara fɛn dɔ kan n'o tɛ miliyɔn 41 sɔrɔla o tɔnɔ la nka joliba ta kɛra ɲa ye ka nafolo ta joliba tɔgɔ la mamuso ka taa o bila foroba jiginnenba kɔnɔ ka tila joliba ka kungo wulilen kɔ tuma min na ko joliba k'i jija a yɛrɛ ye maa ye nin yɛrɛ buramuso jeli tasuma nɛn ka reporter Allah ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ Nouvelle Horizon ale ko cogo di Nouvelle Horizon ale kumana nin waati in na dantigɛli kɛlen bɛ a yiralen bɛ k'a fɔ jamanakuntigi kɔ ne ale ye min fɔ k'a yira k'a fɔ nin kalo in tile 14 min ye an ka jamana yɛrɛ ye a welelen don dialogue national inclusive min na k'a fɔ ko a kana fɔ maa si kɔ a jamanakuntigi y'o kuma min fɔ n'a ye kulu joli joli sigi o ko labɛnniw kama a munamuso ka kominiw kɔnɔ cercle kɔnɔ ani marayɔrɔw kɔnɔ Bamako district yɛrɛ kɔnɔ min ye dialogue national inclusive ye a ka kɛ koba yɛrɛ ye o don yɛrɛ bolodara ntɛnɛn décembre kalo tile 14 muramuso o dɔgɔduman ye palais de la culture Amadou Ampatiba kunnafoni ni a dira jamanakuntigi yɛrɛ de fɛ Ibrahim Boubacar Keita tuma min na sibiri n'a ye dantigɛli kɛ jamanadenw ye président Ibrahim Boubacar Keita a ye an ka jamana a fanga fɛn fɛn bɛ yen ni o ko ta ka di a bɛɛ lajɛlen kɛ ŋaniya kɛ kelen ye o ko u jija nin dɔgɔ fiɲɛ in a taama a kana fo u kɔ nka min ye dialogue national ye awa ko o bɛ kɔ ko ka d'a kan lahalaya minnu bɛ yen ni ngara dabaw ye a kuma fɔ ko k'o ta k'o don bɛrɛ la faamaw ma kala don ɲin na ka bɛn o laɲini ninnu ma i n'a fɔ mara yɛrɛ kɛcogo i n'a fɔ élection a kɛ kulu kelen pe de kama ani nin n'a ɲɔgɔnnaw sigili kɛ kuma min ni a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko n'o tɛ nin sigili bɛ ka kɛ kɛcogo min na muramuso n'a tora nin ma ta n'a tora nin ma n'an taara nin sigili na ka sɔrɔ olu ka hakilinaw ma ka don bɛrɛ la jamana tilali muramuso min kuma man nɔgɔn min man di k'an bɛ sɛnsɛn na ka taa o la Nouvelle Horizon y'a fɔ Allah kana kɛ an y'a da Allah ma an ka Mali Allah kana tila amin indépendant ale ko cogo di indépendant kumana muramuso nin waati na dantigɛli kelen bɛ a yiralen bɛ k'a fɔ groupe terroriste muramuso ka halisa u ka mugu ni kisɛ ci an ka jamana Mopti mara la a bɛ sen na dɛ sɔrɔsi cɛ 2 olu fara maa 7 olu joginna Jugani Koro mara la babili min bɛ pɔn min bɛ Bankas ani Koro cɛ muramuso u ye janfamugu don pɔn in kɔrɔ muramuso ka a wuli o la sa sisan n'i bɛ tɛmɛ i bɛ tɛmɛ duguma sira de fɛ n'o tɛ k'a tɛmɛ pɔn kɔni kan o kɛ ba i ye an ka surasiw muramuso kunu décembre kalo tile 2 mugu ni kisɛ ci kɛra ka ɲɛsin u ma Jugani Koro mara la surasi cɛ 9 olu joginna 2 olu ka joginda muramuso o ma kun u fɛ dɛ fo dɔw tora la minnu ne olu sara ani joginta ninnu u y'u sɛnsɛn ka taa n'u ye Sevare muramuso minɛnw caman tiɲɛna o kɔni o ye jigilatigɛ ye an bolo nin mugu ni kisɛ ci min ye nin ye maa si ma i kan na bɔ k'a fɔ ko anw nɔ don yɔrɔ n'u ye tiɲɛni kɛ ta u bɛ tila k'u kan na bɔ ko anw de nɔ don walasa groupe terroriste muramuso halisa u ma u doni jigin dɛ Bankas Koro
ani Burkina Faso dan cɛ min bɛ an n'olu cɛ muramuso u bɛ ye o yɔrɔ masina yɛrɛ de la sɔgɔmada na kuma ye nin ye ne fana de y'a fɔ Ala ka jamana lakanda minnu b'a sira k'Ala k'u bɛɛ lajɛlen lakanda le ko b'an bɛ taa n'a ye ale ko cogo di kɔnba kumana muramuso nin waati na syndicat minnu bɛ yen ni o ye l'école karamɔgɔw ka syndicat ye k'u ye saraŋanani kɛ ko kura faamaw la k'a yira k'a fɔ anw ye laɲini min kɛ aw tɛ ka kala don anw ɲina ka bɛn anw ka laɲini ninnu ma article min bɛ yen n'o ye sariyakisɛ ye 39 n'o bɛ tali kɛ sariyasunba dɔ la numéro 2018-007 ko a y'o wajibiya a y'a waleya n'a ma waleya a kɛ da la k'a fɔ aw ni anw an kɛtɔ tɛ ka bɛn syndicat min bɛ l'école karamɔgɔw tɔgɔ la muramuso ka u jɔlen kelen kan bi a y'o yɛrɛ kɛlen k'a boloda k'a fɔ an na tile 5 o kɛ baarabila an ka jamana fantan ani 4 kɔnɔ o kumakan in a n'o saraŋananikan in a sarala ministre la min ɲɛsinnen bɛ baarako ma ani sigiɲɔgɔnya kumaw walasa muramuso l'école karamɔgɔw i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na majoration n'o ye dɔ farali ye u ka saraw kan ani ka bila minɛn fana yɛlɛma don u la muramuso ko o ye wale ye min ni o ye u ka laɲini ye kosɛbɛ ka nin wajibiya l'école karamɔgɔw u ye sɛbɛn bila ka taa saraŋanani sɛbɛn k'a fɔ ni kalama don aw ɲina ka bɛn anw ka laɲini ninnu ma tile 5 baarabila an n'a boloda dɛ wa a na daminɛ décembre kalo tile 16 ka taa décembre kalo tile 20 natɔ in na wa denmisɛnninw ka ɲɔgɔndanw ani u ka nɔti min bɛ u bolo u to o yira denmisɛnninw na muramuso ala sago ninnu sago muramuso kabini waati min na n'u ye kulu 3 sigi syndicat ani ministre min ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma ani bureau central des soldes olu ye sigili min a fɔra ko o kulu o na sigi kulu in sigira nka muramuso kulu in ma deli ka baara kɛ abada muramuso o b'a yira k'a fɔ tɔka jɛ don min ye ninnu ka ɲɔgɔn yew ye muramuso a ma se ka kɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ma se ka kɛ bɛnkan kuma mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o fɛnɛ lɔnna fɔra jatigi kɔ o kɛtɔ tɛ kɔnba y'a fɔ. O b'a yira k'a fɔ bɛnbakɛ ko la Mamadu an t'a salo. An b'a salo. Ni Ala ye don wɛrɛ yira n na e ni ne. Burankɛ ani buramuso ladiriya la inshallah ajalo. Ici,